Witam serdecznie, oglądacie 5. materiał z serii Zagrajmy w The Outer Worlds. Morderstwo na Erydonie. Moi drodzy, w poprzednim odcinku starałem się to zadanie ukończyć, książę Ciepa. Nie udało się, więc skończymy teraz to zadanie. Zgłoś się do administratora Ludowika albo opcjonalne potwierdź alibi Bertiego i zrobimy to opcjonalne zadanie Orik West. A tutaj co to jest? Administrator, ok, czyli tutaj. Tym bardziej. Your registered SAM unit does not wake after entering rest mode in a substandard lodging rental facility. Consult manual set. Hey there. You looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time. Czekajcie, bo to jest Maybe you're Orik interested in West. something a little better than beer or adreno. Something with a little more kick. Co sprzedajesz? The name's Orik. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture, not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Czekajcie, bo to chyba nie jest ta osoba, której szukam. Alternatives. That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need. What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, vitamin D, reverse vitamin D. I got everything, my friend. You got stress problems? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted mantisaur essence, best kept secret in the business. And if you're a real freak, techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they can tame the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. O, to jest chyba to. Chciałbym się spytać o Bertiego. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. Jestem niezależnym inspektorem i prowadzę śledztwo w sprawie śmierci Adriany Arkadii. I'll be honest, I don't really know where that puts us. Nie chcę ci stwarzać problemów, chcę tylko porozmawiać. All right, fine. Yeah, I know Birdie. So what? Czy jednak to jest ta właściwa osoba? Tylko, że on tam wcześniej o jakichś specyfikach mówił, a teraz zaczynamy rozmawiać na temat Bertiego. Yeah, that was me. Birdie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. He may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantisaur essence here, a little vitamin B negative there. He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Kurczę, on jest podejrzany trochę. Come on. Birdie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. Czy Bertie był z tobą tej nocy, kiedy zginęła Adriana Arkadia? O, właśnie, to jest dosyć ważne pytanie. Yeah. Damn shame about that. Birdie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Okej, czyli jednak alibi ma. To znaczy, to nie jest podejrzany. Zgłoś się do administratora Ludowika. Ustaliłeś, że w nocy morderstwa Bertie Czarna Dziura przebywał przez jakiś czas w rezerwacie eksploatacji przyrodniczej, a następnie w centrum sterowania, ale nie jest on w stanie wskazać swojego miejsca przebywania przez pozostałą część wieczoru. Powinieneś to zgłosić administratorowi Ludowikowi przez terminal w apartamencie, decydując uprzednio, że co zamierzasz mu przekazać na temat Bertiego. Bertie przyznał się do wysyłania maskotki strażników Rizzo do przetrzepania pokoju Adriany w poszukiwaniu pewnego nagrania. Obawiał się powiązania z morderstwem Adriany.
No dobra, wiecie co, możemy w zasadzie tutaj wracać. Aha, ja nie mogę tutaj wrócić na ten? Na region? Dobra, apartament, szybka podróż. Inspector, Znalazłem Bartiego czarną dziurę. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Niefortuna i podejrzana, to źle rzutuje na Bartiego. That's ominous. Ah, Bertie Holcomb. How have you gone and complicated my life this time? Jedyną osobą, która może potwierdzić jego miejsce pobytu, jest jego dealer. W nocy morderstwa Adriany Bertie strasznie się spił, jego zeznania nie trzymają się kupy. Przekonał maskotka, by włamała się do mojego pokoju i przeszukała go pod kątem dowodów. Kurde. I do wish Bertie wouldn't take refuge in the glass bottle every time something goes wrong in his life. If Bertie was drunk on the night of Helen's murder, then you're right. He has no alibi. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Niewykluczone, nadal badam różne tropy. Understood. I appreciate your candor. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. Kurde, myślałem, że jeszcze te opcje dialogowe wybierzemy, a tutaj można było tylko jedną. You may be right. I'll prepare a writ of arrest. Keeping Bertie in a cell might spare this company a few thousand bits in repair work. If you're through investigating Bertie, I recommend looking into Cedric Kincannon. He's been entirely too comfortable since we began this investigation. I don't trust Cedric when he's comfortable. Okej, zadanie dobiegło końca. Widzicie, mogliśmy to w sumie dokończyć w poprzednim odcinku, no ale nieważne. Książę Ciepa udał się na miejsce spotkania, skomfortuj się z intruzem. Dobra, mamy kolejne zadanie. Pan Zniszczenia. Kwatera główna znajduje się w porcie kosmicznym Pierus, to tam znajdziesz biuro Cedrika. Wejdź do biura Cedrika i z nim porozmawiaj. Dobra, może być Pan Zniszczenia. Czekajcie, weźmy sobie region. I tutaj mamy port kosmiczny. Dobra, przenieśmy się tutaj. Weźmy może Eli. Ale Eli nie wiem, czy ona atakuje. A sam przynajmniej walczy, nie? Dobra, niech zostanie tak. No i proszę, Cedrika mamy przed drzwiami. Aha, nie, bo jesteśmy przed budynkiem. Dobra, przepraszam. Port kosmiczny. Dobra, szukajmy typka. Or slug, I guess. I can't shake the feeling that appointment. Witaj, muszę pomówić z Cedriciem, nie? Do widzenia. Yeah, that's why you're here. Appointment? Mogę się umówić na teraz? Cóż, nie, ale mimo to chciałbym się spotkać z Cedriciem. Not entirely out of the question. Convince me. Jest pani bardzo piękna. Zastraszenie, perswazja. Mógłbym szepnąć Cedricowi dobre słówko na temat jego niezwykle pomocnej sekretarki. O. Wouldn't mind a new bolter pistol. I've fired mine so many times the tips nearly fell off. Let's give Mr. Kincannon a ring. Mr. Kincannon, got a person of interest here to see you. Think they've got business. That sounds like our inspector. Please, send him up. Muting volume now. Czekajcie, zobaczmy, co ona tutaj ma przy sobie. Ups. Dobra, wiecie co, wczytajmy grę, nie chcę, żeby mi reputacja spadała. Wolę mieć tutaj przyjazne stosunki z tą frakcją. Nie zauważyłem, że tu jest jakiś strażnik. No dobra, nieważne. Wchodzimy na górę.
Cedric. Why, if it isn't the inspector, I was hoping you'd swing by. Here for my alibi, I assume. Wróćmy do tego. Obecnie potrzebuję wyjaśnienia tego całego nonsensu. Another murder? Drunk Raptidons? Black hole birdie practicing his hacking in the middle of the street? Stop me if it's one of those, or I'll just keep guessing. Miałem drobną sprzeczkę z pewnymi agentami. Dlaczego to jest w cudzysłowiu? Dobra. Did you now? You're confident they were slug agents and not, I don't know, hired thugs in stolen uniforms? To bardzo szczegółowe pytanie. W jaki sposób takie zbiry zdobyłyby sprzęt? Sprawia wrażenie, jakby to nie było nic nowego. It's been something of a recurring issue. In short, Slug has not sent anyone to rough you up, Inspector. That would be acting against our own self-interest. Now ask yourself this. Why would anyone give thugs slug gear and send them after you? To oczywiście, że ten, kto na tym stoi, próbuje mnie nastawić przeciwko. I suspect you're right. But I can't fathom who would benefit from tarnishing my reputation like that. Can you? Kurde, jaki ten wątek tutaj zawiły. You said it, not me. So, as you've deduced, I did not send anyone from Slug after you, nor is it likely they assigned themselves that task. Still, I am sorry for the trouble, Inspector. With that settled, I assume you'll want to know where I was the night of Helen's murder. Let's see. That night, I was... torturing Elliot Nasser for information on missing cargo. That was a messy one. Didn't break until nearly noon the next day. Can you imagine? An excellent question. I had his body dropped off the edge of the land complex. I'm not sure what happened to it from there, scientifically speaking. Maybe it dissolved? Ultimately, though, it doesn't matter. You'd be a fool to believe me, regardless of what I told you. People lie, and I am, incriminatingly, people. Kawał z ciebie skurwiela. Ta opcja jest naprawdę świetna. W sumie powiem wam szczerze, na razie nie mam żadnych podejrzeń do nikogo. Which, as I said, you should not trust. If it helps, however, you might consider pursuing not my means, but my motive. Why in the name of the architect would I kill Halcyon Helen? She was making me a fortune. Sam nie wiem, ale jeśli miałeś jakiś motyw, to na pewno go odkryję. Why, Inspector, that's terrible. Besides, given how long she was likely to live and continue working, the math doesn't work out. I'd offer to assist you in your work, but I've a mystery of my own to solve, I'm afraid. Zakładam, że ten torturowany przez ciebie facet nie miał żadnego związku ze znikającymi towarami. Oh, Elliot stole from me, all right. Alas, you're right in that his was a singular, isolated incident, and as such, does not resolve a concerning broader trend. Items are disappearing from Slug's storage and processing warehouse. The thefts began a week before Helen's unfortunate death, and there have been more instances since. Before you ask, I know the difference between cargo going missing and cargo going missing. This is the latter. I'm not sure. I'm only confident there is one. That the theft began mere days before Helen's untimely demise is an extraordinary coincidence. I'm not a man who believes in happenstance, Inspector. I do not trust it.
Chyba nie mogę zagwarantować, że kradzież nie ma związku z morderstwem. Serio? Sporo zawdzięczam głupiemu szczęściu. Nie wiem, co to znaczy, ale widzę, że kłócenie się sobą nie ma sensu. I certainly wouldn't take that bet. Regardless, this will be fun. You out in the field, chasing down leads, me scheming in my office, preparing to unspeakably mangle the perpetrator. Powiem to tylko raz. Jak ktokolwiek za tym stoi, trafi za kratki, a nie w twoje ręce. You do recall, Inspector, that I'm not to be trusted? But certainly, whatever you say. You'll want to speak with Ella Tinsley, the warehouse foreman. I've cleared her as a suspect myself, but should she refuse to cooperate, shoot her. No, I'm joking. If she won't cooperate, tell me and I will shoot her. And do feel free to search my office for clues while you're here. Don't hold back on my account. Huh. Was there something else you wanted to discuss? Co tu jeszcze możemy spytać? Very well. Prowadziłeś interesy z Adrianną, skoro jej nie zabiłeś, to może masz jakiś pomysł, kto mógłby chcieć jej śmierci? That is the question, isn't it, Inspector? Tell me, do you really believe Helen's death was a mere crime of passion? Or one of petty career jealousy? Hmm? A smart approach, Inspector. And yet, this murder is bigger than Miss Helen's personal life. Bigger than her latest moving picture. Uważasz, że miała jakiegoś potężnego wroga? Indeed. I suspect Helen arrived on Eridanos with grander plans than promoting Spectrum Brown. I knew I was right about you being clever, Inspector. I'm glad. Because whoever did kill Helen is not going to come forward so easily. A few. Helen was strangely curious about the private business operations around Eridanos. She said it was role research. But how much business know-how does one actor truly need for an action picture? I also arranged to have Helen supplied with mag picks, bypass shunts, and other hacking tools. She wanted to buy in bulk. Because she paid me to, Inspector. Besides, Helen was enjoyable company. She was confident, resourceful, determined, not unlike you, now that I consider it. I might. I just might. Your point, Inspector? Am I an official suspect then? Intriguing. I'll look forward to how it all plays out. Be very careful, Inspector. I'd very much like to see you still around for the grand finale, whenever it comes, whatever shape it takes. One moment, if you please, Inspector. I've answered your questions. I believe it's my turn to ask you a question now. What, or who, made you decide to investigate me? Nie mogę ci tego zdradzić. Administrator Ludwiko, jesteś jednym z głównych graczy na Erydanie. Ma to sens. Kłamstwo to było zwykłe przeczucie. I see. What a shame your hunch didn't pan out. Now then, did you need anything else? The original incident? I made him an offer he should have refused. An excellent deduction, Inspector. Our combative relationship stems from paperwork, mundanely enough. Rizzo's contracted sublet to construct the Eridanos atmospheric complex. Had Lou wanted Rizzo's to retain full control of Eridanos, he shouldn't have skimmed the revised contract I sent him. Lou's an administrator, for law's sake. I thought he would adore all the fine print I added. Oh. Think of it this way. It was a test, and he failed. It was all perfectly legal, too, which irked Lou to no end. My power grab, as Lou called it, planted the seed of hatred. And Lou, obsessed with what should have been, has made sure to water it daily with his bitterness and anger. Alas, I can't. I am, first and foremost, the head of Slug, and it simply wouldn't be good for business.
Slug's control of Eridanos is a crucial step in my long-term plans for Sublight. The board needs to see irrefutable proof we are a respectable, legitimate business. O matko, dlaczego tak bardzo przejmujesz się opinią Rady? Czy ten moment, w którym rechoczesz i ujawniasz swój wielki, złowieszczy plan? Because one day soon, Sublight will obtain a seat on it. Meanwhile, our dear administrator is still laser-focused on old slights, which can be a nuisance. He's grown increasingly desperate to catch Slug with our hand in the proverbial cookie jar as of late, convinced we're involved in less than legal business opportunities. Not in front of witnesses, I didn't. Okej. Długa rozmowa. Przesłuchaj Eli. Rozejrzyj się po biurze. Okej. Nie wiem, czy tutaj to mi pomoże. To jest kradzież. Tego nie zrobimy. Timeline discrepancy detected nearby. Czyli jednak coś tutaj, widzicie, jest. O. A cursory fingerprint analysis shows this display case was recently opened or closed. Ta broń nadal wygląda na unikat. Czyżby to była modyfikowana? Confirmed. The grip has been modified for a specific wielder, most likely the rifle's owner. Additionally, the plasma rifle sights appear to have been realigned to better accommodate a shooter with slight myopia in one eye. O lekkiej krótkowzroczności w jednym oku. The fingerprints belong to Cedric Kincannon. Nie, żeby osoba otwierająca gablotkę nie mogła założyć rękawiczek, jednak najprostsze rozwiązania są najczęściej najlepsze. Admiring my rifle. Had it custom fitted by a woman on Monarch. O proszę, już mam jakieś pewne podejrzenia. No to jeszcze nie wszystko chyba. Timeline discrepancy detected nearby. This copy of TK contains 142 fewer pages than a standard copy. The missing pages were likely removed to create sufficient space for the hidden listening device inside. Możliwość nadawania na krótkim dystansie odbiornikiem musi być gdzieś niedaleko. You figured that out just by looking at it? Huh. We ought to talk shop one of these days. Inspector, please consider speaking into the device in order to trace the transmission and reveal the receiver's location. Przemów do pluskwy. Ktokolwiek mnie słucha, idę po ciebie. Ominous threat transmitted. Transmission analysis complete. While the precise location of the receiver could not be pinpointed, it has been narrowed down to a smaller, approximate range. Znajdź odbiornik podsłuchu. Od jak dawno tu jest? Analysis inconclusive. However, there is a minor accumulation of dust particles present on the book's uppermost surface. Zbadaj najbliższą okolicę. Zbadaj kurz. 98.3% of the dust particles are less than 500 micrometers in diameter. Inteligencja. Skoro większość kurzu nie jest widoczna gołym okiem, w takim razie urządzenie jest tu od niedawna. That is highly likely, Inspector. What's that you found? No, wait, don't tell me. Let's save it for the big reveal once you've solved the case. Ale taki kurde, on taki jest cwaniakowaty. Raczej nie bardzo mi tu pasuje na mordercę. Powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to wszystko tutaj, wszystkie ślady, żeśmy przeszukali. A czekajcie, bo to jest kradzież, to nie będziemy tego robić. Jak tam nasze zadanie? Znajdź odbiornik podsłuchu. Aha, odkryłeś podsłuch w biurze Cedrika. Amplifikator rozbieżności nie był w stanie wskazać dokładnej lokalizacji odbiornika urządzenia, ale zawęził obszar do określonej lokalizacji. Ciekawe jakiej. Brygadzistka, a tutaj mamy lokalizację. A, jest. Czekajcie, ten to chyba nie przejdziemy chociaż. Myślicie, że to tutaj jest gdzieś? A nie, dobra. Okej. Timeline discrepancy detected nearby. Transmission endpoint discovered.
The receiver in this book matches the transmitter to the listening device found in Cedric's office. It's somewhat grime-covered. Jakie wskazówki, kto mógł go tu umieścić? Due to the high level of foot traffic in this area, this unit is unable to determine who placed the device. Based on the accumulated mix of sludge and detritus, the receiver has been present since approximately a week before Helen's death. Czy to raczej chyba nie ma nic wspólnego z tym. Dobra, idźmy przesłuchać Eli w sprawie ginących towarów. A, tędy przejdziemy, czy nie? Strefa zastrzeżona wymaga identyfikatora podziemie pod światła. Czekajcie, to może tędy nie będziemy szli, bo nas zaatakują. Sekcja magazynowo-przetwórcza. Hi there. Sorry, this area is off limits to port vision. Oh, wait half a second. You're the inspector. Sorry about that. I'll buzz you right in. Dokładnie tak. To zostawiamy. A, właśnie, czekajcie, czy automat sprzedający ma ten? Ten akurat nie ma, ale może ten coś będzie miał. Brakuje mi tej jednej całej pyrówki w kolorze chyba zielonym. O kurde, co to takiego jest? O matko, ile poziomów. Hey, you think they keep any spare parts down here? Just wondering. I don't much care if you work for the ad. Czekajcie, bo musimy iść na górę jakoś. Why'd Helen have to go and die in our hotel? No jest. Dobra, to wszystko to jest kradzież. A terminal? Wyjdź, zakończona rozmowa. You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Może skupmy się lepiej na ukróceniu tych kradzieży towarów. Right, of course. Just tell me how I can help. Co kradł podejrzany? Kto ma dostęp do towarów? That's the weird part. There's no pattern far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh. Who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Szable. Zdaje się, że nasz sprawca nie będzie miał szczęścia w paserstwie. Umysł kryminalistów są dziwne, niezrozumiałe. Ścierwo, które nie odróżnia czarnej pyrówki od nanowego klapsa. Even to an inspector? Gosh, that must make your job awfully tough. Then there's the most recent theft. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Well, I'm no inspector. If there is one, I'm sure you'll find it. Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard. As for who has access there, Benton Chan, he's the shipping yard manager. He told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Could be. Those things'll break if you so much as look at them funny. That's Benton's area, but don't bother asking him for help.
Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Brain dead, maybe. But no. My point is that if you think the automechs are a lead, you'll have to check on them yourself. Hopefully, you're mechanically inclined. Dobra, zbadaj automaszyny w dokach. Masz jakiś pomysł, dlaczego ktoś podłożył pluskwę w biurze Cedrika? Maybe they're keen on cashing out and want to go as painfully as possible. I don't know. Boss Kincanon's office is where he holds most of his meetings with important folks like Miss Helen. Just about all negotiations happen in his office too. Vendor pricing, major purchase orders, rentals for construction projects, you name it. Oh, before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare key card made. It's all yours. Mam tam szukać czegoś konkretnego? Oh no. I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah. I do have a list of cargo that's gone missing though, if that helps any. Co ona wypaplała? Użyj karty magnetycznej brygadzisty. Przychodzące, wychodzące. Długopisy, napoje. Nigdy nie rozumiem, skąd bierzesz energię na takie głupoty. Co, nie będę tego wszystkiego czytał, bo by mi zajęło tutaj 15-20 minut to wszystko. W każdym razie mamy kolejny cel. Automaszyny załadunkowe wydają się Twoim najlepszym tropem. Czas zrobić im porządny przegląd. Tylko pytanie, gdzie? Szybka podróż w tej chwili jest niemożliwa. - 90 metrów stąd. To jestem chyba w porcie kosmicznym, nie? Czy mi się wydaje? Tu nie wejdziemy. Timeline discrepancy detected nearby. Inspector, this loading automechanical's programming does not match factory default settings. The standard defensive protocol has been modified to include an additional trigger. Zdefiniuj standardowy protokół defensywny. For Type K-19 cargo transport automechanicals, defensive protocol is triggered by attempted interference with cargo, or its transportation, or attempted destruction of the unit. Once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of 3 minutes. Zidentyfikuj nowy wyzwalacz. There is a directive in place to initiate defensive protocol should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. Skanuj w poszukiwaniu nietypowego zachowania. Slug automechanical maintenance records indicate this particular unit is frequently reported as out of position or missing for periods of time. Zajrzyj tej automaszynie do środka, zakończ rozmowę. Hostility detected. Please lower your hostility. Loading automechanical unit K-14 is fully operational at 99% power. Please designate the cargo to be transported and its destination. How can this automechanical assist you? Cześć, chcę przejrzeć Twoje logi. Otwieranie zamków 105, odblokuj panel dostępowy automaszyny. Access panel is open. Please be sure to close the access panel when you are done. Wyświetl ostatni log. Ejecting data log 17C. Alert. Failsafe protocol triggered. Kill mode initiated. Preparing to end user. O matko, przygotowanie do wykończenia użytkownika. Czekaj, mam pytanie. Understood. This unit is programmed to facilitate user queries. Kill mode pause. User termination to follow. Co zawiera ten wysunięty właśnie log?
The ejected data log contains instructions to move cargo shipment 6, 8, 7, 5 outside the boundaries of the shipping yard. It also contains instructions to move randomized cargo shipments outside the boundaries of the shipping yard at intervals of 1 to 4 days. Apologies. This unit does not have access to cargo inventory lists. No śmiało, przyłóż mi zakończ Kill rozmowę. mode re-engaged. Have a nice day. Here they come! Substance is resistant to cleaning and possible. Customer, you appear to be an issue. Czekajcie, bo mnie wszyscy atakują, cholera. Sanitation and maintenance job fulfilled. Reputacja nam spada, ale wiecie co, pierdzielić to. No co miałem innego zrobić? Czekajcie, jaki mamy kolejny... Wróć do Cedrika i poinformuj go, że udało ci się rozwiązać problem z ginącymi towarami. This port seems real busy. I wonder if they're trying to compete with the groundbreaker. Make an appointment early next time. Zapiszmy to, bo nie wiem jaka ta rozmowa nam się ułoży. Inspector, to what do I owe the pleasure? Rozwiązałem twój problem znikających ładunków. Ooh, I love this part. The big reveal. So tell me, what happened? Masz poważny problem z bezpieczeństwem, nie ekscytuj się zbytnio, nie znam sprawcy. What makes you say that? Inżyniera 70 ktoś oprzedł system zabezpieczeń automaszyn załadunkowych i przeprogramował je do pobierania losowych dóbr. Weźmy to. Damn, you're good. Hacking the Automex. So that was our skimmer's game. But why? Everything that was stolen has seemed random. I certainly see no pattern. So, our culprit had something specific they wished to acquire and used the random theft as a smokescreen. I must say, Inspector, you've done excellent work on this case. Then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that slug would soon possess it. Am I right to think what you found in my office earlier was the other half of this listening device? Zgadza się. To właśnie właściciel tego urządzenia jest naszym sprawcą. Not quite, Inspector. That listening device belongs to me. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research. Że co? Ona używa go do zdobycia wiedzy o dostawach? Kuźwa, jakie to zagmatwane wszystko się zaczyna robić. Rozumiem. Zginęła, nim zdążyła wyłączyć zhakowaną automaszynę. That, or she never intended it to stop. Impossible to know now. Unbelievable. I helped her. Gave her whatever she needed. I thought we were doing each other a good turn. Wątpię, aby to było coś osobistego. Chciałeś chyba powiedzieć, że pomogłeś jej zarobić kasę. I can't begin to guess at her motive. If it was to spit in my face, she'd be pleased to know she succeeded. This is a betrayal, Inspector. I do not take betrayal lightly. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead. And that some other bastard beat me to putting her in the ground. Adriana powinna uważać się za szczęściarę, że już jej nie ma wśród żywych i że jakiś dureń, a raczej drań, uprzedził mnie w wysłaniu jej do grobu. Chyba odkryliśmy twój motyw, Cedric. Yes, I suppose we have.
There is, however, a slight chronological incongruency to it. I now have a motive to kill Halcyon Helen, but Halcyon Helen is already dead. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Alas, I did not. To ja o tym zdecyduję. Może jednak wiedziałeś, a to tylko jakiś pokaz dla mnie. Oh, that is good, Inspector. Now you are thinking in the manner you must if you intend to get to the bottom of this mess. I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it. You'll find Helen's murderer. I'm confident of that. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that minimally damages my business empire. I expect it will involve shooting quite a lot of guns. Kurczę, powiem wam, że tak nie jestem jeszcze przekonany do niego. No ale będziemy dalej badać sprawę. Administrator Ludovico prawdopodobnie będzie zainteresowany twoimi odkryciami na temat Cedrika. Wróć do terminalu w apartamencie i złóż raport. Już się robi. Szybka podróż. Zobaczymy, co nam powie na ten temat. Inspector. Closely, I trust. Tell me what you found. Rozczaruje cię. Ma alibi. Cedric to chytrus. Nie znalazłem nic na niego. To boss mafii. Nie ufam mu. Smart. Nothing Cedric says in his defense can be taken in good faith. With that in mind, do you think Cedric was responsible for Helen's death? W chwili śmierci Adrianny torturował faceta. Jak dla mnie to dość solidne alibi. Adrianna zarabiała dla Cedrika pieniądze. Wątpię, aby chciał ją martwą. Prowadzić pod światło. Mógł zlecić jej zabójstwo, nie plamiąc sobie rąk krwią. Kurczę, Berano. I'm pleased to hear that. Cedric hasn't won you over with his clever words. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Wybacz, jeśli cię zawiodłem, jest cały i zdrowy. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. Wiem, kto zabił Adriannę, Arkadię? Are you confident you've finished your investigation? You've questioned all your suspects. Nie, dobra. Law speed, Inspector. Wiecie co, wczytajmy grę jeszcze na sekundę i spróbujmy tutaj pierwszą albo drugą opcję wybrać. W chwili śmierci Adrianny torturował faceta, jak dla mnie to dość solidne alibi. Fair enough, Inspector. I won't try to influence your judgment any more than I already have. Unfortunately, even I don't have the authority to detain Cedric. His line of work is dangerous, though. There's always a chance for an accident. Well, I'm glad to hear that. I've already lost Dr. Blossom and Constable Keene, but at least Cedric's alive. The universe is a just place. Dobra, ukończyliśmy misję Pan Zniszczenia. Przed nami kolejne zadania. Wierzyciel, niedokończone ostrzeżenie, królowa produktywności. Weźmy może to zadanie, bo to zadanie już jest od jakiegoś czasu z nami. Także będziemy w następnym odcinku to robić. A tu mamy cały czas te perówki. Nie mam tej zielonej perówki, to brakuje mi. Otóż tu mamy taką informację, potrzebujesz perówki czerwonej, pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej, indygo, fioletowej i czarnej. Choć udało Ci się znaleźć wszystkie 8 smaków, jeden został przez Ciebie skonsumowany. Musisz go czymś zastąpić. Mamy brązową. Tylko, że wiecie, jak to zaznaczę, to zadanie. Bo nie mam informacji, gdzie iść i co mam tutaj zrobić. Nie wiem, czy ja mam to komuś zanieść. Dobra, na razie to zadanie zostawiamy. Także królowa produktywności. Zrobimy sobie to zadanko.
W następnym materiale to wszystko. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Piona.